भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थं भिक्षं देहि नमस्तुते। देवी पार्वती विख्यात शिव के अन्न प्रदान करे मा अन्नपूर्णा नामे आख्यायित हन। मा अन्नपूर्णा शक्तिर आरेक रूप। हिंदू विश्वास अनुयायी मा अन्नपूर्णार पूजा करले गृहे अन्नाभाव थाके ना। देवी अन्नपूर्णा द्विभुजा त्रिनयनी, तार दुई हाथे अन्नपात्र और दौर्भिलता हाता, रक्तवर्णा चपराक्षी विचित्र बसना, नियत अन्न प्रदायिनी और भवदुःख बंधी। तार मस्तके नवचंद्र कला, एक पाशे भूमि और अन्य पाशे श्री। वराभयकरी सौन्दर्यरत्नाकरी किल घोरपावनकरी प्रत्यक्ष माहेश्वरी शालेयाचलवंशपावनकरी काशीपुराधीश्वरी दीक्षां देवी कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी भूषणकरी हेमाम्बराडम्बरी मुक्ताहार विलम्बमालविलसन् वक्षोजपूर्वान्तरे काश्मीरागरुवासिता रुचिकरी काशीपुराधीश्वरी दीक्षां देवी कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी योगानन्दकरी विपुक्षयकरी धर्मार्थनिष्ठाकरी चन्द्राकालभासमानलहरी त्रैलोक्यरक्षाकरी सर्वैश्वर्यसमस्तवाञ्छितकरी काशीपुराधीश्वरी दीक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी दीक्षां देहि कृपावलम्बनकरी পুরাণ কাহিনী থেকে জানা যায় কাশীতে মা অন্নপূর্ণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হলো, আদিতে তাহলে অন্নপূর্ণা পুজো কোথায় হচ্ছে? আসলে মা অন্নপূর্ণা শস্য দেবী, পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। জনশ্রুতি হলো এই, দেবী পূজা করলে অন্ন কষ্ট দূর হয়। আমাদের সমাজ জীবনে মাঝে মাঝেই নেমে আসে অকাল বা দুর্ভিক্ষের অশনি সংকট। তার বলি হয় গরিব মানুষ। সুপ্রাচীন কাল থেকে রাঢ় বাংলার নবান্ন উৎসবের সময় এই অন্নপূর্ণার পুজো হয়। আজও গ্রামে গ্রামে নতুন ফসল তোলার পরে দেবীর হাতে ধানের পাকা শীষের গুচ্ছ দিয়ে পুজো হয়। কাশীর মা অন্নপূর্ণার সাথে যার গভীর মিল রয়েছে। কাশীতে মন্দিরেও শুধু পাকা ধানের গুচ্ছ বা শস্য দিয়ে দেবীর পূজা অর্চনা হয়। সুতরাং কোনো সন্দেহই নেই যে দেবী অন্নপূর্ণা মূলত রাঢ়বঙ্গের দেবী। একসময় এই দেবীর পূজা কাশীতে শিখেছিলেন বাঙালিরাই।
দিচ্ছে মহাপ্রভু